Je me présente, c'est Houdé Farhat Abessi, architecte d'intérieur de formation, doctorante en sciences culturelles et enseignante à l'école des beaux-arts de Sousse. En fait, l'idée de créer un bara et d'entamer le circuit de la création d'articles de décoration d'intérieur, c'est une idée qui m'est parvenue période Corona. Du coup, je me suis retrouvée en train de faire des esquisses et des recherches. Pourquoi pas faire des articles de décoration à base de cuivre martelé, verre craquelé, le macramé, mais on a tout en fait en Tunisie. Article 100% Tounsi. Donc l'idée de un bara, j'ai été Radika après juste le corona, donc انا خرجت بديت باللي بروتوتيب الاولانيين اللي هما بديت باللي زاباجور ان فيت بتيت ا بتي دخلت في لي زاباجور دخلت في لي فاز دخلت في لي زارتيكل دو ديكوراسيون كوم شاشيه اللي حبيت نحطها اون فالور باش تبدا ان ارتيكل دو ديكوراسيون ما يتنحاش في الصالون تاعنا سي اون ايدنتيتي نتاعنا نحنا من غاديكا بدات ليدي باش نمشي ندخل للار دو لا تابل. دونك بدينا في لار دو لا تابل باللي كلاش بديت باللي بواط غاتو اللي هما انديسبونسابل ديما على طاوله السيجور نتاعنا على طاوله العشاء دي بلاتو دي سوبور دي بول. دونك ليدي بدات من غاديكا. Comment évoluer en fait على خاطر ديما كل ارتيست ولا كل ارتيزان ولا ديزاينر اللي essaye de faire des foires يدخل فيهم ديما des articles جدد عنده ريشيرش جديده عنده des matériaux يزيدهم. Et comme architecte d'intérieur, j'ai bien voulu faire le mélange des matériaux. Et j'ai essayé de faire le mélange des matériaux typiquement tunisiens. Donc j'ai opté comme l'eau, le cuivre. Le verre craquelé, donc je travaille avec un artisan de verre craquelé. Le marbre, ou le marbre en fait, j'ai visé carrément le kadhel, l'ornementation de l'bibén al-arabi نتاعنا. Donc c'était étudié, c'était pas par hasard اللي انا استعملت الكذيل التونسي. بعد ما دخلنا الكذيل دخلنا le bois d'olivier en fait. Où c'était une très belle expérience. On a eu des articles mahléhom avec le mélange cuivre ou bois d'olivier. Comme c'est le bois d'olivier, دخلنا عليه المارbre. وبعد من هذاك اخر مره توا on a essayé de faire le mélange نتاع لي ماتيريو الكل زدنا دخلنا معاهم لو كوير ناتوريل تيل كيلي ميم با سيرني ساعات حتى بالخياطه نتاعو ولا حاجه. دونك خدمناه ناتوريلمون avec la couleur de base où ça a donné des articles très sympathiques محليهم فيهم recherche فيهم une identité propre à nous. C'est tout à fait tunisien en fait, une touche tunisienne à 100%. كملنا في هذا الكل زدنا دخلنا الحلفه. كل حاجه تو نحاولوا باش نخدموها تكون ريفيزيتي فيها اون توش قديمه ومحليها مي او ميم طون اللي تخليها مودرن وتخليها نستعملوها في اياماتنا توا. Eh ben c'est pas facile Rawa, c'est pas facile pour que la clientèle elle accepte le mélange qu'on est en train de faire. À un certain moment, c'est très dur, c'est fort comme mélange. خاطر كيما تحط الكوير تحطه على الكويفر c'est pas facile. ديما يقول لك le cuivre c'est très noble par rapport au cuir alors que je vois que c'est quelque chose de naturel. حاجه نمسوها ومحليها وريحتها ذكرنا في بلادنا في برشا حاجات. Donc et pourquoi pas. فما ceux qui ont aimé le mélange, فما ceux qui désirent avoir le cuivre tel qu'il est avec de l'aisance بالحديد مخدومين ou bien en fonderie ou quoi que ce soit. Ou فما شكون il trouve que c'est sympathique avoir une pièce unique chez soi. C'est pas donné à tout le monde. Donc تلقى روحك عندك دي بيس مختارين بالكعبه اللي كنتي بالكولور نتاع الصالون تاعك بالايماجيناسيون تاعك وتلقى روحك هكا القطعه قريبت لك تحسها حاجه تبعتك انت. الحمد لله اللي ce sont des articles اللي généralement ما تلقاهمش ailleurs. Ce sont des pièces uniques. ساعات نخدموا قطعه نخدموا منها حاجه كهو ما نخرجش en série. C'est un travail اللي شايخين عليه bien sûr عاملين عليه جو. Un travail de groupe اللي كل واحد il essaie de donner de son mieux باش نقدموا حاجه ديما جديده او حاجه مودرن وحاجه entre authentique et moderne. C'est pas facile à gérer les deux bouts de tunnel. Donc on a essayé de ressortir l'originalité dans nos articles et j'espère qu'on a réussi à faire ça et à créer une ambiance
chaleureuse, authentique et typiquement tunisienne. Donc الحمد لله نخدموا لاباس يا ربي ليك الحمد. عندنا une clientèle اللي تذوق وتعرف الحاجة المحلاها والمزيانة والاوثنتيك.